Do you remember the sheer wonder of early pixel art? Apakah kamu ingat keajaiban nyata dari seni piksel awal? What gaming system initially captured your heart and imagination? Gaming system apa yang pertama kali merebut hatimu dan imajinasimu? Was it a console, an arcade cabinet, or something else entirely? Apakah itu konsol, lemari arcade, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Perhaps Pong sparked your interest in interactive entertainment? Mungkin Pong memicu minatmu pada hiburan interaktif? Tell me about the very first digital world you explored. Ceritakan padaku tentang dunia digital pertama yang kamu jelajahi. Did Space Invaders dominate your childhood afternoons? Apakah Space Invaders menguasai sore hari masa kecilmu? What captivating story, if any, first hooked you into gaming? Cerita yang memikat apa, jika ada, yang pertama kali membuatmu kecanduan bermain game? It's amazing how far video games have come from those early days. Sungguh luar biasa bagaimana dunia video game telah berkembang dari masa-masa awalnya. Was it joystick-controlled, or did you use paddles perhaps? Apakah dikendalikan dengan joystick, atau mungkin Anda menggunakan pedal? What memories does that initial video game experience evoke? Kenangan apa yang dibangkitkan oleh pengalaman video game pertama itu? Describe the graphics and sounds of that first encounter. Jelaskan grafis dan suara dari pertemuan pertama itu. Had it been a shared experience with siblings or friends? Apakah itu pengalaman yang dibagi dengan saudara atau teman-teman? Were you introduced to gaming by another family member? Apakah Anda mulai bermain game karena diperkenalkan oleh anggota keluarga lain? How did that experience shape your tastes in games later on? Bagaimana pengalaman itu membentuk selera Anda dalam permainan nanti? Would you say it was a solitary or group activity? Apakah Anda akan mengatakan itu adalah kegiatan individu atau kelompok? Intriguing to think about how those early games felt. Menarik untuk memikirkan bagaimana perasaan memainkan game-game awal itu. Was it a gift, or did you pick it out yourself? Apakah ini hadiah, atau kamu yang memilihnya sendiri? The simplicity of those early games held so much charm. Kesederhanaan game-game awal itu menyimpan banyak daya tarik. Do any specific levels or characters stand out in your memory? Apakah ada level atau karakter tertentu yang menonjol dalam ingatanmu? One might say it started with just a simple blip on a screen. Orang bisa bilang semuanya dimulai dengan sebuah titik sederhana di layar. Perhaps that first game was a catalyst for a lifelong passion? Mungkin permainan pertama itu menjadi katalis untuk semangat seumur hidup. What emotions did the experience evoke? Joy, frustration, excitement? Emosi seperti apa yang dibangkitkan oleh pengalaman tersebut? Senang, frustrasi, semangat. Could the limitations of 8-bit systems actually foster more creativity? Mungkinkah keterbatasan sistem 8-bit justru memicu lebih banyak kreativitas? Isn't often missed the simplicity and directness of 8-bit gameplay? Bukankah kesederhanaan dan keterus-terangan gameplay 8-bit seringkali dirindukan? What distinct advantages did 16-bit consoles offer in terms of sound design? Keunggulan berbeda apa yang ditawarkan konsol 16-bit dalam hal desain suara? Surely Super Nintendo beats the NES when it comes to variety. Tentu saja Super Nintendo mengalahkan NES dalam hal variasi. Do you think that developers were more constrained by technological limits in the 8-bit era? Apakah menurutmu para pengembang lebih terbatasi oleh keterbatasan teknologi pada era 8-bit?
The pixel art of early games really sparked my imagination. Seni piksel dari permainan awal benar-benar memicu imajinasi saya. Really, can you believe how far graphics have come? Serius, bisakah kamu percaya sejauh mana grafis telah berkembang? Perhaps the nostalgia factor heavily influences people's preferences. Mungkin faktor nostalgia sangat memengaruhi preferensi orang-orang. A challenge presented to programmers was getting more out of less data, wouldn't you agree? Sebuah tantangan bagi para programmer adalah mendapatkan lebih banyak dari data yang terbatas, bukan begitu? Considering the processing power available, 16-bit games pushed boundaries. Mengingat daya pemrosesan yang tersedia, game 16-bit melampaui batas. Is there a specific title that encapsulates the essence of 8-bit gaming for you? Adakah judul spesifik yang merangkum esensi dari game 8-bit bagimu? Do color palettes really matter when considering a game's overall impact? Apakah palet warna benar-benar penting ketika mempertimbangkan dampak keseluruhan sebuah game? How could the musical limitations of early systems inspire memorable soundtracks? Bagaimana keterbatasan musikal dari sistem awal bisa menginspirasi soundtrack yang berkesan? You definitely have to appreciate what developers achieved with those limited resources. Kamu pasti harus menghargai apa yang dicapai para pengembang dengan sumber daya terbatas itu. It's interesting how a simple formula can be so incredibly engaging. Menarik bagaimana sebuah formula sederhana bisa sangat menarik perhatian. The responsiveness of controls changed so much with the 16-bit era, didn't it? Responsivitas kontrol berubah begitu banyak dengan era 16-bit, bukan? What about the impact of games like Metroid and Super Mario World? Aren't they iconic? Bagaimana dengan dampak game seperti Metroid dan Super Mario World? Bukankah mereka ikonik? There's something about the chiptune music that lingers. Ada sesuatu tentang musik chiptune yang terus membekas. A lot of 16-bit games had more complex narratives. Banyak sekali game 16-bit yang memiliki narasi lebih kompleks. Let's not forget how 8-bit still holds a special place in gaming history. Jangan lupakan bagaimana 8-bit masih memegang tempat khusus dalam sejarah game. Surely the SNES had a bigger library of well-known titles. Tentu saja, SNES memiliki lebih banyak koleksi judul-judul terkenal. Even though games look blocky, what makes them still so enjoyable today? Meskipun gamenya terlihat kotak-kotak, apa yang membuatnya tetap begitu menyenangkan hingga saat ini? Honestly, the Vectrex deserves far more love. Sejujurnya, Vectrex pantas mendapatkan lebih banyak perhatian. Seems like many overlook the sheer innovation of the Atari 5200. Sepertinya banyak yang mengabaikan inovasi Atari 5200 yang sesungguhnya. Do you ever wonder why the Fairchild Channel F is hardly mentioned? Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa Fairchild Channel F hampir tidak pernah disebut? It's a shame more people never experienced the Magnavox Odyssey Squared. Sayang sekali tidak banyak orang yang pernah mengalami Magnavox Odyssey. That Bally Astrocade had some seriously cool games. Bally Astrocade itu punya beberapa permainan yang sangat keren. Perhaps the ColecoVision gets overshadowed by the Atari. Mungkin ColecoVision kurang populer dibandingkan Atari. Considering its library, the Watara Supernova is a hidden gem. Mengingat perpustakaannya, Watara Supernova adalah permata tersembunyi. Is it just me, or does the Intellivision 2 remain largely forgotten? Apakah hanya saya yang merasa Intellivision 2 sebagian besar terlupakan? You've got to acknowledge the distinct charm of the Philips CDI.
Kamu harus mengakui pesona unik dari Philips CDI. Believe it or not, the GX4000 had some interesting titles. Percaya atau tidak, GX4000 memiliki beberapa judul yang menarik. Feels like certain consoles completely slipped under the radar over time. Rasanya beberapa konsol benar-benar luput dari perhatian seiring waktu. What about discussing those obscure Japanese exclusives? Bagaimana kalau membahas eksklusif Jepang yang kurang terkenal itu? I feel strongly that people should revisit the Atari Jaguar. Saya sangat yakin bahwa orang-orang harus melihat kembali Atari Jaguar. Considering its uniqueness, the Action Max is underestimated. Mengingat keunikannya, Action Max diremehkan. One could argue the Sega Saturn's potential was never fully realized. Seseorang bisa berpendapat bahwa potensi Sega Saturn tidak pernah sepenuhnya terwujud. Don't you think that the Neo Geo Pocket Color holds up surprisingly well? Apakah kamu tidak berpikir bahwa Neo Geo Pocket Color masih sangat bagus? I bet a lot of people haven't even heard snuff of the Amiga CD32. Aku yakin banyak orang bahkan belum pernah kali mendengar kali tentang Amiga CD32. Sometimes I question why the TUR-BOGR AFX16 isn't more celebrated. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, kenapa TUR-BOG RAFX16 tidak lebih dihargai? You might be surprised how much fun you could have with the Master System. Kamu mungkin akan terkejut betapa serunya kamu bisa bersenang-senang dengan Master System. What's your take on whether the Atari 7800 deserves more recognition? Apa pendapatmu tentang apakah Atari 7800 pantas mendapatkan lebih banyak pengakuan? It always strikes me how little love the Commodore 64 gets when discussing consoles. Selalu membuatku terkejut betapa sedikit perhatian yang didapatkan Commodore 64 ketika membahas konsol. Surely, you'd agree that the NTSC JPC engine is often forgotten amongst Western audiences. Tentu saja, kamu pasti setuju bahwa PC Engine NTSCJ sering terlupakan di kalangan penonton barat. Wouldn't it be crushing to have that kind of limitation imposed? Tidak akan menghancurkan rasanya jika batasan seperti itu dikenakan. Is there one title that embodies the entire era for you in that way? Apakah ada satu judul yang mewakili seluruh era itu bagi Anda dengan cara seperti itu? It's a truly bleak scenario, choosing just one. Sungguh skenario yang suram memilih hanya satu. Thinking about it makes my head hurt. So many glorious pixels. Memikirkannya membuat kepalaku sakit. Begitu banyak piksel yang indah. Tell us, what absolute masterpiece would you settle for? Katakan pada kami, mahakarya absolut apa yang akan kamu terima? Do any games just immediately leap to mind as essential? Apakah ada permainan yang langsung terlintas di pikiran sebagai sesuatu yang penting? Selecting a single retro game feels almost sacrilegious, no? Memilih satu game retro terasa hampir menghujat ya. What digital world provides endless replayability for you? Dunia digital apa yang memberikan kemampuan untuk dimainkan berulang kali tanpa batas bagimu? What title evokes the most nostalgia and longing? Judul apa yang membangkitkan nostalgia dan kerinduan terbanyak? Might we hear about a hidden gem? Something unexpected? Mungkinkah kami mendengar tentang permata tersembunyi, sesuatu yang tidak terduga? Surely limitations are never fun. Still, what game's your champion? Tentu saja keterbatasan tidak pernah menyenangkan. Tetap saja, game apa yang menjadi andalan juara Anda? What captivating experience would be worth eternal dedication?
Pengalaman memikat apa yang pantas mendapatkan dedikasi abadi? It feels so wrong to narrow down such golden memories into one choice. Rasanya sangat salah untuk mempersempit kenangan indah seperti emas menjadi satu pilihan. Could you pinpoint a game that's simply always enjoyable? Bisakah kamu menyebutkan satu game yang selalu menyenangkan? Perhaps a title with incredible depth would fare the best. Mungkin sebuah judul dengan kedalaman luar biasa akan menjadi yang terbaik. That's quite the challenge. What experience wouldn't grow stale? Itu sungguh tantangan yang besar. Pengalaman apa yang tidak akan menjadi membosankan? What game represents the best of its generation? Hands down. Game apa yang merepresentasikan yang terbaik dari generasinya, tanpa debat? Such a difficult question, but what stands out is timeless. Pertanyaan yang sulit sekali. Tapi apa yang menonjol sebagai sesuatu yang abadi? It's almost unfair to ask, with so many contenders. Rasanya tidak adil untuk bertanya, dengan begitu banyak pesaing. Assuming perfect emulation and no hardware concerns, what wins? Dengan asumsi emulasi sempurna dan tidak ada masalah perangkat keras, apa yang menang? If we're talking pure, enduring joy, what's your pick? Jika kita berbicara tentang kegembiraan murni dan abadi, apa pilihanmu? Choosing only one feels like abandoning friendships. Memilih satu saja terasa seperti mengabaikan persahabatan. Oh, that's a tough one. Remembering all those codes is a distant memory. Oh, itu sulit sekali. Mengingat semua kode itu sudah menjadi kenangan lama. Really thought the Konami code was just revolutionary, didn't you? Sungguh mengira kode Konami benar-benar revolusioner kan? Gotta wonder if developers secretly intended for those codes to be discovered. Saya jadi bertanya-tanya apakah para pengembang sebenarnya sengaja ingin kode-kode itu ditemukan. Believe it or not, unlocking everything in Contra was a genuine accomplishment for young me. Percaya atau tidak, menyelesaikan seluruh Contra dulu adalah sebuah pencapaian nyata bagi saya waktu muda. Remember staying up late just trying to figure out those cryptic codes? Ingat saat begadang hanya untuk mencoba memecahkan kode-kode misterius itu? Wouldn't the world be a better place if every game had an easily accessible cheat menu? Bukankah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika setiap permainan memiliki menu curang yang mudah diakses? Do you realize how many hours were wasted attempting to use a wrong code? Apakah kamu sadar berapa banyak jam yang terbuang sia-sia untuk mencoba menggunakan kode yang salah? One cannot deny it, that feeling of invincibility was unmatched. Tidak bisa disangkal, perasaan tak terkalahkan itu tidak tertandingi. Sometimes suspecting codes existed where they didn't at all, that's the struggle. Kadang-kadang mencurigai ada kode padahal sebenarnya tidak ada sama sekali, itu adalah perjuangan. Is it just me, or did cheat codes make you feel like a master hacker? Apakah hanya aku atau cheat code membuatmu merasa seperti hacker hebat? Pretty sure my friends always copied mine, they were too lazy to find them themselves. Aku yakin sekali teman-teman saya selalu menyalin punyaku, mereka terlalu malas untuk mencarinya sendiri. It's almost a shame how often cheat codes broke the games, though. Sayang sekali betapa sering cheat code merusak game-game itu, meskipun begitu. Frankly, thinking about it all now makes me feel nostalgic. Sejujurnya memikirkan semuanya sekarang membuatku merasa nostalgia. Always wondered who first cracked those codes, and where they posted them. Selalu bertanya-tanya, siapa yang pertama kali memecahkan kode itu, dan di mana mereka mempostingnya. Seriously, the satisfaction of enabling God mode was incredible.
Serius, kepuasan karena mengaktifkan mode dewa itu luar biasa. In my youth, I spent countless hours searching for these hidden treasures. Di masa mudaku, aku menghabiskan banyak waktu untuk mencari harta karun tersembunyi ini. Dare to suggest the games were more fun, Tonners Trari, with cheat codes. Berani menyarankan kalau game lebih menyenangkan dengan cheat code. Are there any modern games that really emulate the spirit of these codes? Apakah ada game modern yang benar-benar meniru semangat kode ini? What if game companies started putting cheat codes into current games? Bagaimana jika perusahaan game mulai memasukkan cheat code ke dalam game-game terbaru? Honestly, feeling these codes elevated the gaming experience. Sejujurnya, aku merasa kode-kode ini meningkatkan pengalaman bermain game. It's a question of skill versus exploiting, wouldn't you say? Ini soal kemampuan melawan eksploitasi, bukan begitu? Might I add, sharing them with friends was such a ritual. Oh ya, berbagi mereka dengan teman-teman adalah ritual tersendiri. Considering how accustomed people are to hand-holding in games now, some older titles could feel brutally unfair. Mengingat betapa terbiasanya orang dengan bergandengan tangan dalam game sekarang, beberapa judul lama mungkin terasa sangat tidak adil. Is it possible modern gamers are missing out on a sense of achievement because things come so easily? Apakah mungkin para gamer modern kehilangan rasa pencapaian karena semuanya terlalu mudah didapatkan? Perhaps the lack of save states in some classics teaches patience, though, wouldn't you agree? Mungkin kurangnya fitur save state di beberapa game klasik mengajarkan kesabaran, bukan begitu? Doesn't it seem like the challenge in retro games often arose from limitations rather than deliberate design? Apakah tidak terasa bahwa tantangan dalam game retro sering kali muncul dari keterbatasan daripada desain yang disengaja? Thinking about it, weren't many retro games designed around exploiting glitches to progress? Memikirkannya, bukankah banyak game retro yang dirancang untuk memanfaatkan kali glitch kali agar bisa lanjut? Aren't a lot of older titles simply unforgiving regarding mistakes made? Bukankah banyak judul lama yang begitu tidak memaafkan kesalahan? One could argue that modern gamers are more accustomed to cinematic experiences, and retro games lack this. Orang bisa berargumen bahwa gamer modern lebih terbiasa dengan pengalaman sinematik, dan game retro tidak memiliki hal ini. Would it be fair to say some require a lot more memorization than modern counterparts? Apakah bisa dikatakan bahwa beberapa lebih memerlukan banyak menghafal daripada yang modern? Do people see the difficulty as charming nostalgia or simply frustrating obstacles? Apakah orang-orang melihat kesulitan ini sebagai nostalgia yang menawan atau hanya sekadar hambatan yang membuat frustrasi? Perhaps the appeal of retro gaming lies in overcoming that very difficulty. Mungkin daya tarik game retro terletak pada mengatasi kesulitan itu sendiri. Doesn't appreciating older games also mean understanding their historical context? Apakah menghargai game lama juga berarti memahami konteks sejarahnya? Have there been observations of modern gamers becoming frustrated with the lack of tutorials? Apakah ada pengamatan tentang pemain modern yang frustrasi karena kurangnya tutorial? A lot of them heavily rely on pattern recognition. Banyak dari mereka sangat bergantung pada pengenalan pola. Why does there appear to be a perception with some that older games are less intuitive? Mengapa sepertinya ada anggapan dari beberapa orang bahwa permainan yang lebih tua kurang intuitif? Perhaps the idea of relentless continues fostered a different kind of skill set. Mungkin gagasan tentang kegigihan yang terus dipupuk menumbuhkan seperangkat keterampilan yang berbeda. Is it possible the frustration might enhance enjoyment for some?
Apakah mungkin frustrasi justru dapat meningkatkan kenikmatan bagi sebagian orang? Could exploring retro gaming actually improve problem-solving skills? It feels that way. Mungkinkah menjelajahi game retro benar-benar meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? Rasanya seperti itu. Wouldn't modern gamers need to learn to appreciate trial and error more? Apakah gamer modern perlu belajar untuk lebih menghargai coba-coba? It feels like a lot of modern gaming is about story immersion over pure challenge. Rasanya banyak sekali game modern lebih mengutamakan imersi cerita daripada tantangan murni. Perhaps the absence of quality of life features makes them feel harder. Mungkin kekurangan fitur kenyamanan membuat mereka merasa lebih sulit. The need for precise timings in older platformers can be quite demanding, though, I often find. Kebutuhan akan waktu yang tepat pada platformer lama bisa sangat menuntut, menurutku. One might wonder if players appreciate the limitations in retro games, or just struggle with them. Mungkin seseorang bertanya-tanya, apakah pemain menghargai keterbatasan dalam game retro, atau hanya kesulitan menghadapinya? Do you find the limitations of early hardware actually fostered more creativity in sprite design? Apakah Anda berpikir bahwa keterbatasan perangkat keras awal sebenarnya mendorong lebih banyak kreativitas dalam desain sprite? It's fascinating how much emotion can be conveyed with such a limited palette, wouldn't you agree? Sungguh menarik bagaimana begitu banyak emosi bisa disampaikan dengan palet yang sangat terbatas, bukan? Wouldn't the bold simplicity of pixel art be considered a design choice today? Tidakkah kesederhanaan berani dari seni pixel dianggap sebagai pilihan desain saat ini? The charm is undeniable, but sometimes it's tough to recognize what we're looking at. Pesonanya tak terbantahkan, tapi kadang sulit untuk mengenali apa yang sedang kita lihat. Just thinking about how artists worked with those restrictions is incredible. Sungguh luar biasa memikirkan bagaimana para seniman berkarya dengan keterbatasan tersebut. Pixel art evokes a powerful nostalgia for many, but does it hold up aesthetically? Seni pixel membangkitkan nostalgia yang kuat bagi banyak orang, tetapi apakah seni ini tetap menarik secara estetika? When viewing retro games now, is the resolution a barrier to enjoying the artwork? Saat melihat game retro sekarang, apakah resolusi menjadi penghalang untuk menikmati karya seninya? Does that blocky aesthetic enhance the sense of imagination, or is it just outdated? Apakah estetika balok itu meningkatkan rasa imajinasi? Atau apakah itu hanya ketinggalan zaman? Sometimes seeing modern games try to emulate pixel art feels a little forced. Kadang-kadang melihat game modern, mencoba meniru seni pixel terasa agak dipaksakan. Was the appeal of pixel art partly due to it being all anyone could do at the time? Apakah daya tarik seni pixel sebagian disebabkan karena itu adalah semua yang bisa dilakukan setiap orang pada saat itu? Doesn't focusing on form and color, rather than detail, make it stand out? Bukankah lebih menonjol jika kita fokus pada bentuk dan warna, daripada detailnya? Consider the artist's skill in suggesting forms with so little information. Remarkable. Perhatikan kecakapan seniman dalam menyarankan bentuk dengan sedikit informasi, luar biasa. Does that artificial look offer a unique visual language? Apakah tampilan artifisial itu menawarkan bahasa visual yang unik? It's easy to forget how revolutionary it was at the time. Mudah sekali untuk melupakan betapa revolusionernya hal itu pada saat itu. Sometimes those simple sprites became iconic characters, though. Kadang-kadang, sprite sederhana itu menjadi karakter ikonik loh. The limitations provided a distinct style no current games can duplicate. Keterbatasan tersebut menghadirkan gaya khas yang tidak dapat ditiru oleh game-game saat ini.
It's hard to know if the nostalgia is influencing our views on pixel art's quality. Sulit untuk mengetahui apakah nostalgia memengaruhi pandangan kita tentang kualitas seni piksel. Looking at early Final Fantasy sprites evokes a certain admiration for their form. Melihat sprite Final Fantasy awal membangkitkan rasa kagum terhadap bentuknya. Don't you think the visual style has stood the test of time? Apakah kamu tidak berpikir gaya visualnya telah teruji oleh waktu? With today's technology, is it possible to replicate that pure aesthetic feeling? Dengan teknologi saat ini, apakah mungkin untuk mereplikasi perasaan estetika murni itu? Is its influence still visible in current indie games? Apakah pengaruhnya masih terlihat pada game indie saat ini? It's quite impressive, considering the technical details of those old systems. Cukup mengesankan mengingat detail teknis sistem lama itu. Did anyone else grow up meticulously blowing into cartridges? Apakah ada orang lain yang dibesarkan dengan hati-hati meniup ke dalam kartrid? Classic game mechanics still resonate deeply within current titles, don't they? Mekanika permainan klasik masih sangat terasa dalam judul-judul terkini, bukan? The limitations of older hardware often sparked incredible creativity. Keterbatasan perangkat keras yang lebih tua seringkali memicu kreativitas luar biasa. Perhaps contemporary developers should embrace pixel art more freely. Mungkin para pengembang kontemporer sebaiknya lebih bebas merangkul seni piksel. It's fascinating how story-driven RPGs trace their roots back to text adventures. Menarik bagaimana RPG yang berorientasi cerita dapat menelusuri akarnya kembali ke petualangan berbasis teks. The challenge in early games taught patience, something modern gaming sometimes lacks. Tantangan dalam game-game awal mengajarkan kesabaran, sesuatu yang kadangkala kurang dalam permainan modern. Considering the impact of Space Invaders on the shooter genre is quite remarkable. Mempertimbangkan dampak Space Invaders pada genre menembak sangatlah luar biasa. Do you think microtransactions are a consequence of needing to extend replayability like in arcade games? Apakah menurutmu mikrotransaksi adalah konsekuensi dari kebutuhan untuk memperpanjang daya putar ulang, seperti pada game arcade? Early level design focused heavily on memorization, a stark contrast to open worlds today. Desain level awal sangat berfokus pada hafalan, sebuah kontras yang tajam dengan dunia terbuka saat ini. Think of how Pac-Man revolutionized gameplay with its simple premise and relentless pursuit. Bayangkan bagaimana Pac-Man merevolusi gameplay dengan premis sederhana dan pengejaran yang tak kenal lelah. The scarcity of save states in older games created a sense of real consequence for your actions. Kelangkaan simpanan di game lama menciptakan rasa konsekuensi nyata atas tindakanmu. Observing how 8-bit music composition influenced chiptune is a delightful experience. Mengamati bagaimana komposisi musik 8-bit memengaruhi chiptune adalah pengalaman yang menyenangkan. It seems open-world games borrow heavily from the exploration focus of Metroid and Castlevania. Sepertinya, game open world banyak meminjam dari fokus eksplorasi Metroid dan Castlevania. Those Golden Age arcade cabinets cultivated a social experience rarely replicated now. Lemari arcade era keemasan itu memupuk pengalaman sosial yang jarang ditiru sekarang. A compelling argument can be made that roguelikes set the stage for procedural generation in many modern titles. Argumen yang kuat dapat diajukan bahwa roguelike membuka jalan bagi pembuatan prosedural di banyak judul modern. Isn't it interesting how early console limitations fostered innovation with limited resources? Menarik bukan? Bagaimana keterbatasan konsol awal mendorong inovasi dengan sumber daya terbatas?
The deliberate obscurity of some older games promotes community discussion and theory crafting. Tingkat ketidakjelasan yang disengaja dalam beberapa permainan lama mendorong diskusi komunitas dan pembuatan teori. There's a distinct level design style that modern indie games often directly emulate from the 16-bit era. Ada gaya desain level khas yang sering ditiru langsung oleh game indie modern dari era 16-bit. It strikes me how some modern platformers explicitly acknowledge Super Mario's legacy. Menariknya, beberapa platformer modern secara eksplisit mengakui warisan Super Mario. Often, early console games demanded extreme skill from players. Seringkali, game konsol awal menuntut keterampilan ekstrim dari pemain. It was unforgiving. Kejam sekali. The influence of Tetris's core mechanics still appears in diverse puzzle games. Pengaruh dari mekanisme inti Tetris masih terlihat dalam beragam permainan puzzle. It is impossible to overstate how Donkey Kong's simplistic brilliance influenced platforming. Tidak mungkin untuk melebih-lebihkan betapa briliannya kesederhanaan Donkey Kong yang memengaruhi genre platformer. Do you recall any RPGs from the older consoles that really gripped you? Apakah Anda ingat RPG dari konsol-konsol lama yang benar-benar membuat Anda terpikat? Have you ever lost hours exploring a retro RPG's pixelated world? Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi dunia berpiksel dari RPG retro? What distinguishes one classic RPG from another in your mind? Apa yang membedakan satu RPG klasik dari RPG klasik lainnya menurutmu? It seems like so many early RPGs focused heavily on grinding, didn't they? Sepertinya banyak RPG awal yang sangat fokus pada penggilingan ya? What kind of storytelling did these games typically employ to keep players hooked? Jenis penceritaan seperti apa yang biasanya digunakan oleh game-game ini untuk membuat pemain ketagihan? Was there a particular retro RPG character that you deeply connected with? Apakah ada karakter RPG retro tertentu yang sangat Anda sukai? Do you think the limitations of older hardware actually improved some RPGs in terms of creativity? Apakah menurutmu keterbatasan perangkat keras yang lebih tua sebenarnya meningkatkan beberapa RPG dalam hal kreativitas? Perhaps a sense of discovery was stronger because information wasn't readily available online. Mungkin rasa ingin tahu lebih kuat karena informasi tidak mudah didapatkan secara daring. One can appreciate how challenging these games were without relying heavily on tutorials. Seseorang dapat menghargai betapa menantangnya game-game ini tanpa terlalu bergantung pada tutorial. Remember the excitement of finding a hidden item or secret area? Ingat kegembiraan saat menemukan barang tersembunyi atau area rahasia? It's fascinating to consider how these older games influenced modern RPG design. Menarik untuk memikirkan bagaimana game-game lama ini memengaruhi desain RPG modern. Which retro RPG possesses the most memorable soundtrack, in your opinion? RPG retro mana yang menurutmu memiliki soundtrack paling berkesan? Is there a particular mechanic that feels uniquely retro RPG to you? Apakah ada mekanisme tertentu yang terasa unik seperti RPG retro menurutmu? Do you think the graphical restrictions forced more imaginative world building? Apakah menurutmu batasan grafis mendorong pembuatan dunia yang lebih imajinatif? A captivating character arc is always a bonus, wouldn't you agree? Alur perkembangan karakter yang menarik selalu menjadi nilai tambah, bukan begitu? The limited party sizes in some older RPGs made each member feel more important. Ukuran pesta yang terbatas dalam beberapa RPG lama membuat setiap anggota terasa lebih penting. Sometimes,
The simplicity of old-school combat systems is really appealing. Terkadang, kesederhanaan sistem pertarungan jadul itu benar-benar menarik. Perhaps the lack of voice acting encouraged more reliance on in-game text to flesh out the story. Mungkin kurangnya suli suara mendorong lebih banyak bergantung pada teks dalam game untuk mengembangkan cerita. Did you ever consider trading tips and tricks with friends in order to progress? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk bertukar tips dan trik dengan teman-teman agar bisa lebih maju? Was there a retro RPG that sparked your imagination about different worlds and cultures? Apakah ada RPG retro yang memicu imajinasimu tentang dunia dan budaya yang berbeda? It's pretty neat how memorable RPG narratives were, despite the limited technology used. Cukup menarik bagaimana narasi RPG dulu begitu membekas, meskipun teknologi yang digunakan terbatas. Such a unique aspect of retro gaming is just how different all these titles felt. Aspek unik dari kali retro gaming kali adalah betapa berbedanya semua judul ini terasa. That takes a level of dedication I truly admire when it comes to speedrunning. Itu membutuhkan tingkat dedikasi yang benar-benar saya kagumi dalam hal speedrunning. Have you ever considered attempting any retro game speedruns? Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk mencoba kecepatan dalam memainkan game retro? Really testing the limits of those old systems is fascinating, don't you think? Menguji batasan sistem lama itu sangat menarik, bukan? It's amazing how much hidden depth people find in these games through speedrunning. Sungguh luar biasa betapa banyak kedalaman tersembunyi yang orang-orang temukan dalam game-game ini melalui speedrunning. What kind of strategies do you employ when trying to beat a retro game quickly? Strategi apa yang kamu gunakan untuk mengalahkan game retro dengan cepat? Do glitches offer an advantage or simply add another level of challenge? Apakah glitch memberi keuntungan atau hanya menambah tingkat kesulitan? Certain retro titles just lend themselves beautifully to the speedrunning format. Beberapa judul retro memang sangat cocok untuk format speedrunning. Perhaps you've uncovered some neat shortcuts in your playthroughs. Mungkin kamu telah menemukan beberapa jalan pintas menarik dalam permainanmu. Speedruns can be almost like a totally different experience, wouldn't you say? Speedrun bisa jadi pengalaman yang sangat berbeda, bukan begitu? Anyone interested in watching or attempting retro speedruns should check out speedrun.com. Siapapun yang tertarik untuk menonton atau mencoba speedrun retro, silahkan kunjungi speedrun.com. Have you ever gotten incredibly close to a personal best time? Pernahkah kamu hampir mencapai waktu terbaik pribadimu? It's incredible how much the community collaborates when documenting optimal routes. Sungguh luar biasa bagaimana komunitas berkolaborasi saat mendokumentasikan rute yang optimal. The skill involved in frame-perfect inputs is absolutely astounding. Keterampilan yang terlibat dalam masukan sempurna bingkai benar-benar menakjubkan. Sometimes it seems like speedrunners know the games better than the developers themselves. Kadang-kadang sepertinya speedrunner lebih tahu gamenya daripada developer itu sendiri. Is there a particular retro game that you feel is perfect for speedrunning? Apakah ada game retro tertentu yang menurutmu sempurna untuk speedrunning? Those old games were designed in such a way that exploits become possible. Game-game lama itu dirancang sedemikian rupa sehingga eksploitasi menjadi mungkin. It can seem impossible to improve upon already excellent times. Sepertinya mustahil untuk meningkatkan waktu yang sudah sangat baik. The sheer dedication required is quite inspiring. Dedikasi yang luar biasa sangat menginspirasi. Do you prefer older consoles or arcade games for speedrunning attempts?
Apakah kamu lebih suka konsol lama atau game arcade untuk mencoba speedrun? A good speedrun lets you see a game in a completely new light. Speedrun yang bagus memungkinkanmu melihat sebuah permainan dalam sudut pandang yang benar-benar baru. Sometimes, learning the quirks of an old console can be nearly as useful as understanding the game itself. Kadang-kadang, mempelajari keanehan sebuah konsol lama bisa sama bergunaannya dengan memahami gamenya sendiri. Watching others push these classic titles to their limits is such a delight. Menonton orang lain mendorong judul-judul klasik ini hingga batasnya sangat menyenangkan. Sometimes, Beyond Oasis's dual character control felt incredibly fresh. Kadang-kadang, pengendalian dua karakter di Beyond Oasis terasa sangat segar. Wouldn't you say that Rez utilized a truly hypnotic blend of music and shooting? Bukankah kamu akan mengatakan bahwa Rez menggunakan perpaduan musik dan penembakan yang benar-benar menghipnotis? The unconventional perspective in Headhunter definitely set it apart. Perspektif yang tidak konvensional dalam Headhunter jelas membedakannya. Earthbound's quirky humor and bizarre world created an unforgettable experience. Humor unik dan dunia aneh Earthbound menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Several gamers still speak fondly of the puzzle platforming in Fez. Beberapa pemain masih berbicara dengan sayang tentang gameplay puzzle platforming di Fez. For its time, Tokimeki Memorial's dating sim mechanics were quite innovative. Untuk zamannya, mekanisme simulasi pacaran Tokimeki Memorial cukup inovatif. Remember how unusual Katamari Damacy's object rolling premise felt? Ingat betapa anehnya premis menggulirkan benda di Katamari Damacy? Consider the stop-motion animation with real levels in Neverhood, so distinct. Pertimbangkan animasi stop motion dengan level nyata di Neverhood, sangat berbeda. That whole concept of building roads as you drove in stunts was wild. Konsep membangun jalan sambil berkendara di stunts itu sangat liar. It's fascinating how Maniac Mansion's point-and-click adventure played with non-linearity. Menarik sekali bagaimana petualangan point-and-click Maniac Mansion bermain dengan non-linearitas. Think of the gravity switching in Gravity Rush, or a precursor Lunar Lander. Bayangkan perpindahan gravitasi di Gravity Rush, atau pendahulunya Lunar Lander. Chrono Trigger's multiple endings felt ahead of its time. Akhir-akhir Chrono Trigger yang beragam terasa jauh di depan masanya. Did you ever play Pilotwings and experience the freedom it offered? Apakah kamu pernah memainkan Pilotwings dan merasakan kebebasan yang ditawarkannya? The way Yoshi's Island combined platforming with an art style was amazing. Cara Pulau Yoshi menggabungkan platforming dengan gaya seni itu luar biasa. King's Bounty, a predecessor to Heroes of Might and Magic, emphasized strategic resource management. King's Bounty, pendahulu dari Heroes of Might and Magic, menekankan pengelolaan sumber daya strategis. Sometimes I wonder where developers looked for inspiration with Little Computer Planet's creation tools. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, dari mana para pengembang mencari inspirasi untuk alat pembuatan Little Computer Planet? It seems almost strange now looking back at the rhythm-based action in Space Channel 5. Rasanya agak aneh sekarang saat mengingat kembali aksi berbasis ritme di Space Channel 5. The sheer challenge of getting it perfect with rock and roll racing was a blast. Tantangan besar untuk menyempurnakannya dengan rock and roll racing sangat menyenangkan. What did people think of the music-based gameplay in Parappa the Rapper? Bagaimana pendapat orang-orang tentang gaya permainan berbasis musik di Parappa the Rapper? Considering the era, getting into Virtual Boy Wario Land was an experience. Mengingat zamannya, masuk ke Virtual Boy Wario Land itu sebuah pengalaman.
The way Marble Madness controlled a marble felt totally unique and exciting. Cara Marble Madness mengendalikan kelereng terasa benar-benar unik dan mendebarkan. Are you familiar with the minimalist aesthetic of Another World's Ico? Apakah Anda familiar dengan estetika minimalis dari Eiko Dunia Lain? Wouldn't it be satisfying to give Kid Icarus a properly elaborate final battle? Tidak bisakah menyenangkan untuk memberikan Kid Icarus pertarungan akhir yang benar-benar megah? Changing the ending of Earthbound would almost be sacrilege, though a little more definitive closure feels earned. Mengubah akhir dari Earthbound hampir merupakan penistaan agama, meskipun kesimpulan yang lebih pasti terasa pantas didapatkan. Was the ending of Super Metroid truly as impactful as it could have been, or something more elaborate awaits? Apakah akhir dari Super Metroid benar-benar seberdampak yang seharusnya, atau ada sesuatu yang lebih rumit menanti? Imagine altering the final section of Ghostbusters to give the team a more decisive victory. Bayangkan mengubah bagian akhir dari Ghostbusters untuk memberi tim kemenangan yang lebih menentukan. Does anyone else think Chrono Trigger's ending felt a little rushed, deserving extended resolution? Apakah ada lagi yang merasa akhir Chrono Trigger terasa sedikit terburu-buru, pantas mendapatkan resolusi yang lebih panjang? Perhaps altering the finale of Mega Man 2 to see Doctor. Mungkin mengubah akhir dari Mega Man 2 untuk melihat dokter. Wily truly repent would be meaningful. Penyesalan tulus dari Wily akan sangat berarti. A full-fledged aerial battle against Sigma in Mega Man X instead of that enclosed space would be phenomenal. Pertempuran udara yang sesungguhnya melawan Sigma di Mega Man X, daripada ruang tertutup itu, akan sangat luar biasa. Wouldn't the ending of Final Fantasy VI be improved by revealing more about Kefka's motivations? Apakah alur akhir Final Fantasy VI akan lebih baik jika terungkap lebih banyak tentang motivasi Kefka? Expanding on the ambiguity of Pac-Man's ultimate fate would add layers to its legend. Memperluas ambiguitas tentang nasib akhir Pac-Man akan menambahkan lapisan pada legendanya. Altering Alex Kidd in Miracle World's ending to provide a more emotional reunion with his brother appears appealing. Mengubah akhir dari Alex Kidd in Miracle World agar dapat memberikan reuni yang lebih emosional dengan saudaranya terdengar menarik. Considering the story of Castlevania, wouldn't a concluding conversation with Dracula feel poignant? Mengingat kisah Castlevania, bukankah percakapan penutup dengan Dracula terasa mengharukan? Wouldn't it be interesting to see the narrative of Blaster Master expanded beyond its abrupt conclusion? Tidakkah akan menarik untuk melihat narasi Blaster Master diperluas melampaui kesimpulan mendadaknya? A more fleshed-out denouement in Ninja Gaiden, showcasing Ryu's journey's impact, could add depth. Penutup yang lebih terperinci dalam Ninja Gaiden menampilkan dampak perjalanan Ryu dapat menambahkan kedalaman. Does altering the conclusion of Battletoads into more than an immediate rescue feel appropriate? Apakah mengubah kesimpulan Battletoads menjadi lebih dari sekadar penyelamatan segera terasa pantas? Let's think about a reimagined ending to Double Dragon, where the twins truly build lasting peace. Mari kita pikirkan tentang akhir cerita Double Dragon yang dibayangkan ulang, di mana para kembar benar-benar membangun perdamaian abadi. Perhaps Rygar's final confrontation deserves a deeper exploration of its mythos? Mungkin konfrontasi terakhir Rygar pantas mendapatkan eksplorasi lebih mendalam tentang mitologinya. Wouldn't it be amazing if Bubble Bobble had an ending that revealed the dragon's origins? Tidak akan luar biasa jika Bubble Bobble memiliki akhir cerita yang mengungkapkan asal-usul para naga? Considering Pitfall, how might providing Harry a home after his adventures expand its storyline? Mengingat Pitfall, bagaimana memberikan Harry sebuah rumah setelah petualangannya dapat memperluas alur ceritanya?
Wouldn't altering the finale of Donkey Kong into something beyond rescuing Pauline enhance it? Apakah mengubah akhir dari Donkey Kong menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menyelamatkan Pauline tidak akan meningkatkan kualitasnya? Perhaps a final boss encounter in Gradius that doesn't rely on just reaching the last stage sounds intriguing. Mungkin pertarungan bos terakhir di Gradius yang tidak hanya bergantung pada mencapai tahap akhir terdengar menarik. Wouldn't enhancing the ending of Wizardry by detailing the party's lasting legacy be enjoyable? Apakah tidak menyenangkan untuk memperkaya akhir dari Wizardry dengan merinci warisan abadi kelompok itu? Altering the story of Bionic Commando to showcase more character development feels necessary. Mengubah cerita Bionic Commando untuk menyoroti pengembangan karakter lebih lanjut terasa perlu. Honestly, obtaining the original cartridges is becoming quite a financial strain. Sejujurnya, mendapatkan kartrid asli semakin memberatkan secara finansial. Do you find subtle differences in audio fidelity impact your enjoyment when emulating? Apakah Anda merasa perbedaan halus dalam fidelitas audio memengaruhi kenikmatan Anda saat melakukan emulasi? There's a certain satisfaction derived from the intentional limitations of classic consoles, wouldn't you agree? Ada kepuasan tertentu yang didapatkan dari batasan sengaja pada konsol klasik, tidakkah kamu setuju? Perhaps seeking a happy medium between emulation convenience and hardware authenticity is the way to go. Mungkin mencari jalan tengah antara kemudahan emulasi dan keaslian perangkat keras adalah cara yang tepat. Is the pursuit of perfect accuracy overshadowing the pure fun of experiencing these games? Apakah pengejaran akurasi sempurna menutupi kesenangan murni dalam menikmati permainan-permainan ini? Feels funny playing Super Mario World on anything but times SNES, doesn't it? Rasanya aneh bermain Super Mario World di selain SNES ya? The visual filtering options available in modern emulators are really impressive though. Opsi penyaringan visual yang tersedia di emulator modern benar-benar mengesankan ya. What is your opinion on using save states, a common feature of emulators? Apa pendapat Anda tentang penggunaan save states, fitur umum dari emulator? A lot depends on the game. Absolutely, some titles translate to emulation better than others. Banyak bergantung pada gamenya. Tentu saja beberapa judul lebih baik dijalankan di emulator daripada yang lain. Do you think finding original hardware adds meaningful value beyond just playability? Apakah kamu berpikir menemukan perangkat keras orisinal menambahkan nilai bermakna di luar hanya kemampuan untuk dimainkan? It's interesting how digital preservation shapes our experience of vintage games. Menarik bagaimana pelestarian digital membentuk pengalaman kita tentang game-game klasik. The argument regarding latency is undeniably valid though, especially for fast-paced titles. Argumen mengenai latensi memang tidak terbantahkan, terutama untuk game dengan tempo cepat. Modern displays don't quite replicate the scanlines of a CRT, do they? Layar modern tidak sepenuhnya meniru garis-garis pemindaian CRT ya. There's an undeniable nostalgia associated with the original hardware. Ada rasa nostalgia yang tak terbantahkan terkait dengan perangkat keras aslinya. What about concerns regarding ROM legality when utilizing emulation? Bagaimana dengan kekhawatiran tentang legalitas ROM saat menggunakan emulator? Collecting is a fun hobby, but costs can easily spiral out of control. Mengoleksi adalah hobi yang menyenangkan, tetapi biayanya bisa dengan mudah lepas kendali. The convenience of having tons of games on one device is highly appealing, isn't it? Kenyamanan memiliki banyak sekali game dalam satu perangkat sangat menarik, bukan? Considering the rising cost of original consoles and games, emulation feels almost necessary. Mengingat kenaikan harga konsol dan game orisinal, emulasi terasa hampir menjadi sebuah kebutuhan.
Are save states considered cheating by some purists? Apakah penggunaan save state dianggap curang oleh beberapa puris? Some argue that resolution scaling on modern TVs ruins the pixel art. What are your thoughts? Beberapa orang berpendapat bahwa peningkatan skala resolusi pada TV modern merusak seni piksel. Apa pendapatmu? It's wild how much effort people put into recreating original console components, isn't it? Luar biasa ya betapa banyak usaha yang orang-orang curahkan untuk membuat ulang komponen konsol orisinal, iya kan? Regardless of the method, replaying these games is a joy. Terlepas dari metodenya, memainkan kembali game-game ini sangat menyenangkan. Does anyone else feel like modern RPGs often lack the concise storytelling of early Final Fantasy titles? Apakah ada orang lain yang merasa RPG modern seringkali kekurangan gaya bercerita ringkas dari judul Final Fantasy awal? It's a shame that few developers seem willing to embrace the deliberate challenge of Ghosts and Goblins these days. Sungguh disayangkan bahwa sedikit sekali pengembang yang tampaknya mau menerima tantangan sengaja dari Ghosts and Goblins di masa kini. Often, newer Metroidvanias focus too much on ability gating rather than the tight exploration of Super Metroid. Seringkali, Metroidvania yang lebih baru terlalu fokus pada pembatasan kemampuan daripada eksplorasi ketat seperti Super Metroid. Wouldn't it be brilliant if someone made a modern platformer with the unforgiving precision of Mega Man? Tidakkah luar biasa jika ada seseorang membuat platformer modern dengan presisi tanpa ampun seperti Mega Man? Do you think it's possible to replicate that sense of discovery found in the original Legend of Zelda? Or is gaming just too different now? Apakah menurutmu mungkin untuk mereplikasi rasa penemuan yang ditemukan dalam The Legend of Zelda orisinal? Atau apakah bermain game sudah terlalu berbeda sekarang? So many current indie games seem inspired by retro aesthetics but lack the core gameplay hooks that made those titles special. Begitu banyak game indie masa kini tampak terinspirasi oleh estetika retro, tetapi kekurangan daya tarik inti gameplay yang membuat judul-judul tersebut istimewa. Perhaps we're just biased by nostalgia, but it feels like few present-day titles truly reward player skill the way older games did. Mungkin kita hanya terpengaruh oleh nostalgia, tapi rasanya sedikit sekali judul-judul masa kini yang benar-benar menghargai keahlian pemain seperti permainan-permainan lama. A fascinating question. It seems that innovative game design has been traded for graphical fidelity more frequently recently. Sebuah pertanyaan yang menarik. Tampaknya, desain game inovatif lebih sering dikorbankan demi kualitas grafis belakangan ini. I've noticed a trend where modern games prioritize holding your hand instead of letting you figure things out for yourself. Saya perhatikan kecenderungan, di mana game modern lebih memprioritaskan membimbingmu sepenuhnya daripada membiarkanmu mencari tahu sendiri. The difficulty curves in so many modern games are questionable compared to the relentless challenges of earlier titles. Kurva kesulitan di banyak game modern itu dipertanyakan, dibandingkan dengan tantangan tanpa henti dari judul-judul sebelumnya. Gosh, that feeling when you finally beat a brutally hard retro level is something new releases struggle to match. Ya ampun, perasaan saat akhirnya berhasil melewati level retro yang sangat sulit itu adalah sesuatu yang terasa baru, dan sulit ditandingi oleh rilis terbaru. There's a certain artistry to pixel art that modern graphics often fail to capture, don't you think? Menurutku ada seni tersendiri dalam pixel art yang seringkali gagal ditangkap oleh grafis modern, bukan? How does one recreate the excitement of finding a secret warp zone in Super Mario Bros.? Bagaimana cara menciptakan kembali kesenangan menemukan warp zone rahasia di Super Mario Bros? In today's gaming landscape? Di lanskap permainan masa kini. It feels like many modern games are afraid of being too difficult, which removes a key element of the older experiences. Rasanya banyak game modern takut terlalu sulit, yang menghilangkan elemen penting dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
A major appeal of retro gaming is simplicity. Current titles often feel bloated with unnecessary features. Daya tarik utama dari game retro adalah kesederhanaannya. Judul-judul saat ini sering terasa membengkak dengan fitur-fitur yang tidak perlu. Maybe it's just me, but I find the power-ups in retro games infinitely more satisfying than anything seen recently. Mungkin hanya saya, tapi saya merasa peningkatan kekuatan di game retro jauh lebih memuaskan daripada apapun yang ada saat ini. I believe that the limited hardware of older consoles actually forced developers to be more creative, which resulted in some truly unique games. Saya percaya bahwa keterbatasan perangkat keras konsol lama sebenarnya mendorong para pengembang untuk lebih kreatif, yang menghasilkan beberapa game yang benar-benar unik. How does one encapsulate that sense of wonder and exploration from old 8-bit adventure titles? Bagaimana seseorang merangkum rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan dari game petualangan 8-bit lama itu? The music in those older games was so iconic. Can current composers really capture that same emotional punch? Musik di game-game lama itu sangat ikonik. Apakah komposer saat ini benar-benar bisa menangkap pukulan emosional yang sama? Does anyone else agree that the frantic pace of early arcade games is missing from modern action titles? Apakah ada orang lain yang setuju bahwa kecepatan panik dari game arcade awal hilang dari judul aksi modern? It seems like few contemporary developers are prepared to embrace the creativity of limited color palettes. Sepertinya sedikit pengembang modern yang siap merangkul kreativitas dari palet warna terbatas. The replayability of older titles is impressive. Can modern experiences compete with those endlessly engaging experiences? Daya ulang dari game-game lama sangat mengesankan. Bisakah pengalaman modern bersaing dengan pengalaman menarik tanpa akhir tersebut? Oh man. Did anyone else revisit Bubsy 3D times hoping for nostalgia and just find a confusing mess? Ya ampun, apa ada yang lain yang mencoba memainkan lagi kali Bubsy 3D Asteris dengan harapan bernostalgia dan malah menemukan kekacauan yang membingungkan? Honestly, the original Sonic the Hedgehog on Genesis felt surprisingly slow after playing modern platformers. Sejujurnya, Asteris Sonic the Hedgehog kali orisinal di Genesis terasa sangat lambat setelah memainkan platformer modern. It's a little embarrassing to admit, but Earthbound didn't quite hit the same emotional notes on a replay. Agak memalukan untuk mengakui, tapi kali Earthbound kali tidak benar-benar menyentuh nada emosional yang sama saat dimainkan ulang. Remember all the hype around Asterix, ToeJam, and Earl? Turns out, wandering aimlessly isn't as fun when you're not 9. Ingat semua kegemaran tentang kali ToeJam dan Earl Asteris? Ternyata, berkelana tanpa tujuan tidak semenarik itu saat kamu sudah berusia 9 tahun. Someone mentioned Ghouls and Ghosts, and it's brutally difficult to the point of frustration, not enjoyable. Seseorang menyebut Ghouls and Ghosts, dan sangat sulit sampai membuat frustrasi, tidak menyenangkan. Apparently Mega Man Drive. Rupanya, Mega Man Dokter. Wily's Revenge is much less forgiving than my childhood brain recalled. Balas dendam Willy jauh lebih tidak pemaaf dibandingkan yang diingat otak masa kecilku. Frankly, the draw distance in Pilotwings was more distracting than immersive on a second play though. Sejujurnya, jarak pandang dalam kali Pilotwings kali lebih mengganggu daripada membenamkan ketika dimainkan untuk kedua kalinya. Was anyone else really into Echo the Dolphin? It's just weirdly slow and disorienting now. Apakah ada orang lain yang benar-benar menyukai kali Echo the Dolphin Asteris? Rasanya, anehnya lambat dan membingungkan sekarang. Surprisingly, Demon's Crest wasn't as captivating when nostalgia goggles were removed from my eyes. Anehnya, kali Demon's Crest kali tidak sememikat itu ketika saya melepas kacamata nostalgia. It appears Castlevania 2,
Simon's Quest has way too much grinding for modern sensibilities. Sepertinya kali Castlevania 2, Simon's Quest kali memiliki terlalu banyak sistem menggiling yang tidak sesuai dengan selera modern. Perhaps ActRaiser definitely plays better as a memory than in actual gameplay these days. Mungkin kali ActRaiser kali lebih baik diingat daripada dimainkan sebenarnya saat ini. Someone was talking about Asterisk Chrono Trigger and, while it's fantastic, the pacing feels noticeably slower now. Seseorang sedang membicarakan kali Chrono Trigger dan, meskipun luar biasa, alurnya terasa jauh lebih lambat sekarang. The original Doom is undeniably influential, but it's blocky and repetitive after experiencing modern FPS games. Doom orisinal tidak dapat disangkal sangat berpengaruh, tetapi kaku dan repetitif setelah memainkan game FPS modern. For all the love Super Mario Land 2-6 golden coins gets, replaying it felt surprisingly basic. Untuk semua pujian yang diterima, kali Super Mario Land 2/6 golden coins kali, memainkannya kembali terasa mengecewakan. How about Asterisk Star Fox? Nostalgia paints a better picture than the polygonal graphics do today. Bagaimana dengan kali Star Fox Asteris? Nostalgia melukiskan gambaran yang lebih baik daripada grafis poligonnya saat ini. Did anyone think Brunei's Prince of Persia was amazing? It's more clunky than clever upon revisiting. Apakah ada yang merasa kali Prince of Persia kali itu luar biasa? Lebih kaku daripada cerdas saat dimainkan lagi. It's a shame. Ren and Stimpy Neat Crookshot Asterisk didn't hold up. The charm doesn't compensate for the gameplay. Sayang sekali kali Ren dan Stimpy, Neat Crookshot kali tidak bertahan seiring waktu, daya tariknya tidak mampu menutupi kekurangan kali gameplay kalinya. Some of us might have once loved Trice Battletoads, but let's be real, it's unfairly punishing. Beberapa dari kita mungkin pernah menyukai kali Battletoads sekali. Tapi mari jujur, game itu terlalu menghukum secara tidak adil. Turns out, Super Ghouls and Ghosts and its difficulty were more about needing better reflexes as a kid. Rupanya kali Super Ghouls and Ghosts dan tingkat kesulitannya lebih karena membutuhkan refleks yang lebih baik saat kecil. The story of Asterisk Secret of Mana still resonates, but the gameplay is needlessly clunky now. Cerita dari kali Secret of Mana kali masih terasa relevan, tetapi permainannya sekarang terasa canggung tanpa alasan. Realizing that Final Fantasy IV relies on a lot of menu navigation for action really slowed things down. Menyadari bahwa kali Final Fantasy IV kali, bergantung pada banyak navigasi menu untuk tindakan benar-benar memperlambat segalanya. How can anyone be nostalgic about Asterisk Axelay Asterisk and its ridiculous bullet hell patterns? Bagaimana bisa seseorang merasa nostalgia tentang kali Axelay kali dan pola serangan peluru yang konyol itu? Did anyone else spend countless hours trying to beat Bowser in Super Mario Bros.? Apakah ada orang lain yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengalahkan Bowser di Super Mario Bros.? What truly stands out about Ganon's design from The Legend of Zelda is its sheer menace. Yang paling menonjol dari desain Ganon di The Legend of Zelda adalah ancamannya yang luar biasa. Is there a villain more recognizable than Drive? Apakah ada penjahat yang lebih dikenal daripada Dokter? Wily from Mega Man? Wily dari Mega Man? It's interesting how many retro games relied on fairly simple antagonist motivations. Menarik bagaimana banyak game retro bergantung pada motivasi antagonis yang cukup sederhana. Surely, Kefka Palazzo from Final Fantasy VI deserves mention in this discussion. Tentu saja, Kefka Palazzo dari Final Fantasy sepantas disebutkan dalam diskusi ini. Can we discuss the chilling presence of Mother Brain from Metroid? Bisakah kita membahas kehadiran mengerikan Mother Brain dari Metroid?
The creativity displayed in Sephiroth's backstory still resonates with me. Kreativitas yang ditampilkan dalam latar belakang Sephiroth masih terasa membekas padaku. Do you think Ridley from the Metroid franchise is purely motivated by destruction? Apakah kamu pikir Ridley, dari waralaba Metroid, hanya termotivasi oleh kehancuran? What role does narrative play in making a retro villain iconic? Peran apa yang dimainkan narasi dalam membuat penjahat retro menjadi ikonik? Count Dracula from Castlevania is such an over-the-top classic villain. Count Dracula dari Castlevania adalah penjahat klasik yang sangat berlebihan. Considering the limitations of early hardware, some villains are remarkably detailed. Mengingat keterbatasan perangkat keras awal, beberapa penjahat memiliki detail yang luar biasa. Often, the lack of voice acting in retro games only enhances a villain's mystique. Seringkali, kurangnya pengisi suara dalam game retro justru menambah aura misterius seorang penjahat. A lot of players felt genuine fear when encountering Shadow Man in Ninja Gaiden. Banyak pemain merasakan ketakutan yang nyata ketika bertemu Shadow Man di Ninja Gaiden. He thinks Dark Pit from Kid Icarus Uprising holds a special place in gaming lore. Dia berpikir Dark Pit dari Kid Icarus Uprising memiliki tempat khusus dalam sejarah game. It's fascinating how often villains become more popular than the heroes they oppose. Sungguh menarik betapa sering penjahat menjadi lebih populer daripada pahlawan yang mereka lawan. She believes the imposing figure of Balrog from Street Fighter II is truly legendary. Dia percaya bahwa sosok Balrog yang menjulang tinggi dari Street Fighter II benar-benar legendaris. Consider the design and storyline of King K. Pertimbangkan desain dan alur cerita Raja K. Rule, unforgettable. Pemain solo, tak terlupakan. Perhaps we're overlooking some truly original villains from obscure titles. Mungkin kita mengabaikan penjahat yang benar-benar orisinal dari judul-judul yang kurang dikenal. It's thought that the influence of real-world mythology helped shape many retro adversaries. Dipercaya bahwa pengaruh mitologi dunia nyata membantu membentuk banyak musuh retro. Some characters felt driven by a tragic backstory, making them surprisingly sympathetic. Beberapa karakter merasa didorong oleh latar belakang tragis, membuat mereka menjadi cukup simpatik. The limitations of the time often forced villains to be more symbolic than realistic, and that can be powerful. Keterbatasan waktu seringkali memaksa penjahat untuk lebih bersifat simbolis daripada realistis, dan itu bisa menjadi sesuatu yang kuat. The way Ganondorf's presence looms over the entire Zelda series is unforgettable. Cara keberadaan Ganondorf membayangi seluruh seri Zelda tidak terlupakan. Oh, a fascinating hobby indeed. Oh, hobi yang menarik sekali. Does anyone here have a penchant for bygone gaming systems? Apakah ada yang di sini punya ketertarikan terhadap sistem game zaman dulu? It's amazing how many developers are inspired by older titles. Luar biasa bagaimana banyak pengembang terinspirasi oleh judul-judul lama. What consoles ignite your nostalgia? Konsol apa yang membangkitkan nostalgia Anda? Tell me, what's a game you'd always hoped to own as a kid? Bisa ceritakan, ada game apa yang selalu ingin kamu miliki saat kecil? The hunt for rare cartridges is exhilarating, isn't it? Perburuan kartrid langka itu mendebarkan, bukan? Are you more into collecting the games themselves or the consoles to play them on? Apakah kamu lebih suka mengoleksi gamenya saja atau konsol untuk memainkannya? It seemed like every kid had a particular gaming obsession back then. Sepertinya setiap anak memiliki kegemaran bermain game tertentu saat itu. Have you ever stumbled upon an amazing find at a flea market?
Pernahkah kamu menemukan sesuatu yang luar biasa di pasar loak? So, what's the most valuable thing sitting on your shelf right now? Jadi, apa hal paling berharga yang ada di rakmu sekarang? Perhaps we could talk about homebrew games sometime. Mungkin kita bisa membahas tentang game buatan sendiri kapan-kapan. A strong desire to revisit pixelated worlds is something I can certainly understand. Keinginan kuat untuk mengunjungi kembali dunia yang terpikselasi adalah sesuatu yang tentu saja bisa saya pahami. Do you find any modern games capture that same magic? Apakah kamu merasa ada game modern yang dapat menangkap keajaiban serupa? Maybe this group has some restoration experts among them. Mungkin grup ini memiliki beberapa ahli restorasi di antara mereka. An interesting question. What titles completely shaped your childhood? Pertanyaan yang menarik, judul-judul apa yang sepenuhnya membentuk masa kecilmu? Do you prioritize functionality or original packaging when collecting? Apakah kamu lebih mengutamakan fungsi atau kemasan aslinya saat mengoleksi? What's the story behind your most prized possession? Apa cerita di balik barang kesayanganmu? It's a wild world out there when seeking sealed copies. Dunia luar di sana sangatlah liar saat mencari salinan tersegel. Perhaps someone has achieved perfect condition for a notoriously difficult find? Mungkin seseorang telah mencapai kondisi sempurna untuk pencarian yang terkenal sulit? How does anyone decide on a Holy Grail item, though? Bagaimana seseorang bisa memutuskan barang Holy Grail, ya? One could spend a lifetime chasing these things. Seseorang bisa menghabiskan seumur hidup mengejar hal-hal ini. Sometimes it just hits different playing those older titles. Kadang-kadang rasanya memang berbeda memainkan game-game lama itu. Oh my goodness, the Super Mario World theme is relentlessly looping through my brain. Astaga, lagu tema Super Mario World terus-menerus terputar di otakku. Seriously, had that Castlevania melody stuck all morning? Serius deh, melodi Castlevania itu terus terngiang-ngiang sepanjang pagi. You wouldn't believe the Mega Man 2-stage select music that is currently dominating my thoughts. Kamu tidak akan percaya betapa musik pemilihan stage Mega Man 2 saat ini menguasai pikiranku. Thinking about Chrono Trigger's battle music brings back so many memories, it won't leave me alone. Memikirkan musik pertarungan Chrono Trigger membuatku teringat banyak hal, rasanya tidak bisa lepas. It's the Zelda A Link to the Past overworld theme is simply pervasive today. Ini adalah tema dunia luar Zelda, A Link to the Past, dan masih sangat populer sampai sekarang. Right now, the catchy tune from Donkey Kong Country is oddly stuck with me all day long. Saat ini, lagu yang menarik dari Donkey Kong Country anehnya terus terngiang di benakku sepanjang hari. Such a bizarre thing, but the Sonic the Hedgehog Green Hill Zone theme is repeating itself constantly. Sungguh hal yang aneh, tetapi tema Green Hill Zone dari Sonic the Hedgehog terus-menerus terulang. Can't get the Castlevania 3-stage music out of my head. It is a mind loop. Musik stage Castlevania 3 terus terngiang di kepala. Ini seperti lingkaran tak berujung. Believe it or not, the Streets of Rage 2-level music has invaded my brain today. Percaya atau tidak, musik level Streets of Rage 2 sudah merasuki otakku hari ini. It's oddly enough, the Secret of Mana theme that is playing in my head nonstop. Anehnya, lagu tema Secret of Mana yang terus-menerus terputar di kepala saya. Honestly, the brilliance from Final Fantasy VI's Terra's theme is refusing to leave me. Sejujurnya, keindahan dari tema Terra di Final Fantasy VII tidak mau meninggalkanku.
It seems the rhythm of Earthbound's opening theme is swirling around in my thoughts. Sepertinya, irama lagu pembuka Earthbound terus berputar di dalam pikiranku. The serene feel from Actraser's boss music has settled into my mind today. Perasaan tenang dari musik Boss Actraser telah menetap di pikiran saya hari ini. What a fever dream. Mimpi demam yang luar biasa. Turrican 2's intro music has been on repeat all day. Musik pembuka Turrican 2 sudah diputar berulang kali sepanjang hari. Really, the rhythmic charm from Blaster Master's theme is constantly bouncing around in my head. Sungguh, pesona ritmis dari tema Blaster Master terus memantul di kepalaku. It's quite peculiar. The Gradius 3 theme song is haunting me today. Sungguh aneh, lagu tema Gradius 3 terus menghantuiku hari ini. You know it's a weird day, when Contra's opening theme loops in my head. Kamu tahu ini hari yang aneh, saat lagu pembuka Contra terus terputar di kepalaku. Oh dear, the rhythm section from R-Type is currently stuck with me all day long. Ya ampun, bagian ritme dari R-Type terus-menerus terbayang di benakku sepanjang hari. The melodies from Pocky and Rocky have taken over my thought patterns today. Melodi dari Pocky dan Rocky telah menguasai pola pikirku hari ini. Seems the atmosphere and soundscape of F-Zero's main theme has invaded my thoughts today. Sepertinya, atmosfer dan lanskap suara tema utama F-Zero telah menyerbu pikiranku hari ini. This day calls for the charming melody of Kirby Superstar's theme song to repeat in my head. Hari ini rasanya ingin sekali melodi indah dari lagu tema Kirby Superstar terus terngiang di kepalaku. The nostalgia from Gunstar Heroes intro music is taking over today. Rasa nostalgia dari musik intro Gunstar Heroes sedang menguasai hari ini. Oh, to debate the best platformer of those golden ages? Oh, untuk membahas platformer terbaik dari masa keemasan itu? Doesn't Castlevania 3 offer a level of gothic complexity unmatched by others? Apakah Castlevania 3 tidak menawarkan tingkat kompleksitas gotik yang tak tertandingi oleh lainnya? Mega Man 2's soundtrack still gives me chills. Musik latar Mega Man 2 masih membuatku merinding. Super Mario World truly perfected the formula, don't you think? Super Mario World benar-benar mematangkan formula tersebut. Kamu tidak setuju? Many argue that Sonic the Hedgehog 2 is peak speed and level design. Banyak yang berpendapat bahwa Sonic the Hedgehog 2 adalah puncak kecepatan dan desain level. What did everyone think of Kirby's Adventure? Bagaimana pendapat semua orang tentang Kirby's Adventure? Does anyone remember the surprisingly robust levels in DuckTales? Apakah ada yang ingat tingkatnya yang mengejutkan dalam DuckTales? Gonna have a hard time beating the world of Ghosts and Goblins. Akan sulit mengalahkan dunia Ghosts and Goblins. The pure challenge presented in Battletoads is legendary, right? Tantangan murni yang dihadirkan di Battletoads sangat legendaris, ya? Is there anything better than the gameplay of Contra with a friend? Apakah ada permainan yang lebih baik dari bermain Contra bersama teman? Thinking about ActRaiser always feels like unlocking a hidden world. Memikirkan tentang ActRaiser selalu terasa seperti membuka dunia tersembunyi. It's amazing how challenging and fun Ninja Gaiden was. Sungguh luar biasa betapa sulit dan serunya Ninja Gaiden. Gotta admit, Chip 'n Dale Rescue Rangers can be extremely addictive. Harus kuakui, Chip 'n Dale Rescue Rangers sangatlah membuat ketagihan. Perhaps Adventures of Lolo is due for a revival? Mungkin Adventures of Lolo pantas untuk mendapatkan kebangkitan kembali?
You'd have to be crazy not to love the originality of Earthworm Jim. Kamu pasti gila kalau tidak menyukai keoriginalan Earthworm Jim. What about the beautiful detail in Yoshi's Island? Bagaimana dengan detail indah di Pulau Yoshi? That feeling when you finally beat a level of Blaster Master is amazing. Perasaan saat akhirnya berhasil mengalahkan sebuah level di Blaster Master sungguh luar biasa. Don't underestimate the charm in smaller titles like Magical Quest starring Mickey Mouse. Jangan meremehkan pesona dalam judul-judul kecil seperti Magical Quest starring Mickey Mouse. The colorful world of Rainbow Islands is something special. Dunia penuh warna dari Rainbow Islands adalah sesuatu yang istimewa. I bet a lot of gaming history happened playing the original Mario Brothers. Saya yakin banyak sekali sejarah game terjadi saat memainkan Mario Bros. Yang asli. Could we realistically say that Metroid is revolutionary? Bisakah kita secara realistis mengatakan bahwa Metroid itu revolusioner? It felt really great to play the adventure of Alex Kidd. Rasanya sangat menyenangkan bermain petualangan Alex Kidd. Really good platforming deserves a discussion on the best. Platformer yang benar-benar bagus pantas mendapatkan diskusi tentang yang terbaik. Smelled like pizza, and possibility honestly. Baunya seperti pizza dan kemungkinan jujur saja. Those arcades were practically magical kingdoms for a young girl. Arcade-arcade itu hampir seperti kerajaan ajaib bagi seorang gadis kecil. Really miss the feeling of competing for high scores with strangers. Kangen banget rasanya berkompetisi untuk mendapatkan skor tinggi dengan orang asing. Do you remember the sheer panic when someone was watching you play? Apakah kamu ingat kepanikan yang luar biasa saat seseorang menontonmu bermain? Never could get enough of those flashing lights and booming sounds. Tidak pernah bisa cukup menikmati lampu-lampu berkelap-kelip dan suara yang menggelegar itu. Such a simpler time before online gaming took over everything. Dulu, masa yang jauh lebih sederhana sebelum game online menguasai segalanya. The social aspect was the best part. Making friends over Pac-Man. Aspek sosial adalah bagian terbaiknya, berteman sambil bermain Pac-Man. Sometimes wished my parents would have given me just one more quarter. Kadang-kadang aku berharap orang tuaku memberiku 1 sen saja lagi. A total escape from reality. A world of pure pixelated bliss. Pelarian total dari kenyataan, dunia kebahagiaan piksel murni. Was always drawn to the competitive atmosphere in arcades. Selalu tertarik dengan suasana kompetitif di arcade. That distinct hum of electronic games is forever imprinted on my mind. Dengungan khas permainan elektronik itu terukir selamanya di benakku. It's hard to explain the excitement to someone who didn't grow up with it. Sulit untuk menjelaskan kegembiraan itu pada seseorang yang tidak tumbuh bersamanya. Remember trying to learn all of the hidden patterns in Galaga? Ingat saat mencoba mempelajari semua pola tersembunyi di Galaga? Felt like a real achievement just reaching level 5. Rasanya seperti pencapaian nyata hanya untuk mencapai level 5. The anticipation of getting into the high scoreboard was incredible. Antisipasi untuk masuk ke papan peringkat tertinggi sangat luar biasa. It felt like everyone I knew spent all their free time at arcades. Rasanya seperti semua orang yang aku kenal menghabiskan seluruh waktu luang mereka di tempat bermain game. The sticky floors were a small price to pay for the fun. Lantai lengket adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kesenangan. It's crazy how much money was spent on those machines, looking back. Gila ya seberapa banyak uang yang dihabiskan untuk mesin-mesin itu kalau diingat-ingat.
Those early arcade games had such a unique charm and style. Game arcade awal-awal itu memiliki daya tarik dan gaya yang unik sekali. Definitely more memorable than most of today's single-player experiences. Jauh lebih berkesan daripada kebanyakan pengalaman pemain tunggal saat ini. It's amazing the innovation that happened in such a short span of time. Luar biasa inovasi yang terjadi dalam waktu singkat sekali. The pressure to be quick was part of the thrill. Tekanan untuk menjadi cepat adalah bagian dari kesenangan itu. How fantastic it would be to wander Hyrule's fields, truly. Betapa hebatnya jika saya bisa berkelana di ladang Hyrule ya. Wouldn't it be amazing exploring the pixelated landscapes of Metroid? Tidakkah luar biasa menjelajahi lanskap berpiksel di Metroid? Considering the sheer charm, perhaps a stroll through Kirby's Dreamland would be nice. Mengingat daya tariknya yang luar biasa, mungkin berjalan-jalan di Kirby's Dreamland akan menyenangkan. Could one resist the allure of battling in Street Fighter II's arena? Bisakah seseorang menahan daya tarik untuk bertarung di arena Street Fighter 2? Fascinating to imagine living within the blocky world of Minecraft. Though it's newer, that retro vibe is there. Menarik sekali membayangkan hidup di dunia kubus Minecraft. Meskipun lebih baru, getaran retro itu ada. What a delightful experience wandering around in The Legend of Zelda Link's Awakening. Sungguh pengalaman yang menyenangkan berkeliling di The Legend of Zelda Link's Awakening. Wouldn't it be a dream to jump through platforms in Super Mario Bros.? Tidakkah akan menjadi impian untuk melompat melalui platform di Super Mario Bros? The world of Donkey Kong Country has always seemed so whimsical. Dunia Donkey Kong Country selalu tampak begitu aneh dan menyenangkan. Wouldn't it be an adventure in the chaotic world of Contra? Bukankah itu akan menjadi sebuah petualangan di dunia Contra yang kacau balauan? It would be a thrill to experience sonic speed firsthand, wouldn't it? Sungguh menyenangkan rasanya merasakan kecepatan Sonic secara langsung, bukan? Such a gorgeous prospect exploring the expansive world of Chrono Trigger. Sungguh pemandangan yang luar biasa menjelajahi dunia Chrono Trigger yang luas. Oh, to explore the spooky mansion from Resident Evil? Maybe not. Oh, untuk menjelajahi rumah hantu dari Resident Evil? Mungkin tidak. A world of pure imagination, like in Maniac Mansion. Dunia imajinasi murni, seperti di Maniac Mansion. Perhaps a bit too quirky. Mungkin agak terlalu unik. Imagine strolling through the worlds of Final Fantasy VI. What a journey. Bayangkan berjalan-jalan melalui dunia Final Fantasy VII, sungguh perjalanan yang luar biasa. Such an intriguing prospect to travel around in Earthbound. Sebuah prospek yang sangat menarik untuk berkeliling di Earthbound. Wouldn't it be neat to navigate the maze-like corridors of Castlevania? Tidakkah akan menyenangkan untuk menavigasi koridor-koridor seperti labirin di Castlevania? A vibrant experience would surely await in Super Mario World. Pengalaman yang menyenangkan pasti menanti di Super Mario World. Perhaps a wild ride through the levels of Mega Man 2? Mungkin perjalanan liar melalui level-level Mega Man 2? It's really tempting to spend some time in the world of Secret of Mana. Rasanya sangat menggoda untuk menghabiskan waktu di dunia Secret of Mana. What a fun experience, jumping and running around in Pac-Man's maze. Sungguh pengalaman yang menyenangkan, melompat dan berlarian di dalam labirin Pac-Man. Such an immersive world is found within the depths of Grim Fandango. Dunia yang begitu mendalam ditemukan di kedalaman Grim Fandango. Such captivating scenery can be seen in the adventures of Space Invaders.
Pemandangan yang sangat memukau dapat dilihat dalam petualangan Space Invaders. Oh, definitely. Tower of Heritage on the SNES. Its puzzle solving is fantastic with a friend. Oh, tentu saja. Tower of Heritage di SNES. Pemecahan teka-tekinya fantastis bersama seorang teman. You simply must try Chrono Trigger on the Super Nintendo. Perfect for collaborative adventures. Kamu harus mencoba Chrono Trigger di Super Nintendo, sangat cocok untuk petualangan bersama. Have you ever attempted Ghosts and Goblins with a partner? Prepare to scream together. Apakah kamu pernah mencoba Ghosts and Goblins bersama pasangan? Bersiaplah untuk berteriak bersama. Many consider Super Mario World, played through and through cooperatively, a pinnacle of platforming. Banyak yang menganggap Super Mario World, dimainkan secara kooperatif dari awal hingga akhir, sebagai puncak platforming. Underrated but brilliant is Adventures of Lomax for the Genesis, delightfully quirky and fun with two people. Sangat diremehkan tetapi brilian adalah Adventures of Lomax untuk Genesis, sangat unik dan menyenangkan dengan dua orang. There's something special about navigating dungeons in Dungeon Explorer on the TURBOGRAFX-16 as a team. Ada sesuatu yang istimewa tentang menjelajahi dungeon di Dungeon Explorer pada TURBOGRAFX-16 sebagai tim. Feeling ambitious? Knights of the Round is notoriously difficult, but conquerable with a companion. Merasa ambisius? Knights of the Round terkenal sulit, tetapi dapat ditaklukkan dengan teman. It truly feels like you can get lost in the immersive world of The Legend of Zelda: A Link to the Past with someone else. Rasanya benar-benar seperti kamu bisa tersesat dalam dunia imersif The Legend of Zelda: A Link to the Past bersama seseorang. Don't underestimate Double Dragon. It's a beat-em-up classic for a reason, especially with friends. Jangan meremehkan Double Dragon, ini adalah game beat-em-up klasik karena suatu alasan, terutama jika dimainkan bersama teman. Something truly satisfying is taking on Asterix Contra together. Ada kepuasan tersendiri saat memainkan kali contra kali bersama. It's where legends are made and controllers are broken. Disinilah legenda diciptakan dan controller rusak. Have you considered Bubble Bobble? The frantic action is amplified with a partner. Apakah kamu sudah mempertimbangkan kali Bubble Bobble Asteris? Aksi paniknya semakin meningkat saat bermain dengan partner. It's wild doing Metal Slug with another person. Such a crazy ride. Sungguh luar biasa bermain kali Metal Slug bersama orang lain, perjalanan yang sangat gila. You won't believe how much fun Super Bomberman is with a companion, pure chaotic glee. Kamu tidak akan percaya betapa serunya gali Super Bomberman kali dengan teman, kegembiraan yang kacau balau. I remember hours spent enjoying the cooperative mode of Asterix Castlevania, Symphony of the Night, such an amazing experience. Aku ingat waktu-waktu yang kuhabiskan untuk menikmati mode kerjasama di kali Castlevania, Symphony of the Night kali, pengalaman yang luar biasa sekali. One that sticks is playing Teenage Mutant Ninja Turtles 2, the arcade game on the NES. Yang menempel adalah bermain kali Teenage Mutant Ninja Turtles 2, the arcade game kali di NES. How about playing times Mega Man X3 with a buddy, a definite masterpiece. Bagaimana kalau memainkan kali Mega Man X3 kali bersama teman, sebuah mahakarya yang jelas. Something unique to consider is Secret of Mana, incredible atmosphere. Yang unik untuk dipertimbangkan adalah Asterix Secret of Mana kali, suasananya luar biasa. Finding someone else to play Earthbound with makes the journey that much more worthwhile. Menemukan seseorang untuk bermain kali Earthbound kali bersama, membuat perjalanan ini menjadi jauh lebih berharga. Few things are as chaotic and fun as Charm River City Ransom.
Sedikit hal lebih kacau dan menyenangkan daripada kali River City Ransom Asteris. It's a surprisingly great experience playing Golden Axe with another person. Sungguh pengalaman yang luar biasa bermain kali Golden Axe kali bersama orang lain. Is anyone even aware of Asterix Harmonies of the Universe? It's so good when played with a friend. Apakah ada yang bahkan tahu tentang kali harmoni alam semesta Asteris? Rasanya sangat menyenangkan saat dimainkan dengan seorang teman. Plenty of fun can be had playing Ninja Gaiden cooperatively. Banyak kesenangan bisa didapatkan dengan memainkan kali Ninja Gaiden kali secara kooperatif.